अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हाफिज इरफान की तिलावत सुनेंगे। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना तो मज़ा जभी आता है तिलावत सुनने में। कुरान पाक की तिलावत सुनने में मज़ा तभी आता है जब वीडियो पूरी देखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर वरब्बक फकब्बिर वसियाबक फतहिर वर्रुज्ज़ फहजुर वला तमनुन तस्तक्सिर वलिरब्बिक फस्बिर फइज़ा नुक़िर फिन्नाक़ूर फज़ालिक यौमइज़िन यौमुन असीर अलल काफ़िरीन गैरु यसीर। ज़रनी वमन ख़लक़तु वहीदा वजअलतु लहु मालन ममदूदा वबनीना शुहूदा वमहदतु लहु तमहीदा थुम्म यत्मअु अन अज़ीद कल्ला इन्नहु कान लिआयातिना अनीदा सउरहिकुहु सऊदा इन्नहु फक्कर वक़द्दर फक़ुतिल कैफ़ क़द्दर थुम्म क़ुतिल कैफ़ क़द्दर थुम्म नज़र ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا الفتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला।